Yeah.
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حلنا وهب لمن ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا هذا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا بحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس
أنس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك قدره الصبا صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. اللهم صل وسلم عليه. Allah Ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina habibillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus pada tamu mulia Syekh Sami bin Sa'id Bayahsyud yang datang dari kota Syihir Hadramaut Yaman. Mudah-mudahan dengan kita duduk bersama beliau pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus milad ke-5 Majelis Rasulullah SAW Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib, khusus pada Al-Habib Husain bin Faisal Ba'bud, Ketua Majelis Rasulullah SAW Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan juga para habaib-habaib yang lainnya, dan wabil khusus kepada Ayahanda Kiai Haji Wajihuddin Saleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kita doakan kepada habaib-habaib kita dan guru-guru kita, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dengan berkah memandang beliau dan juga berkumpul pada malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul memperingati Maulidur Rasul, Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan juga milad ke-5 Majelis Rasulullah SAW Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada malam hari ini diberi rahmat kasih sayang oleh Allah Ta'ala, berkat acara, berkat Rasulullah SAW. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita membuka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Dengan ini kami mintakan kepada Yang Mulia Ayahanda Kiai Haji Wajihuddin Saleh untuk mengimami surat Al-Fatihah. Dengan segala hormat dipersilahkan.
بنيات القبر والرزق والسوسة والفتنة الدافع وإلى عذابنا في المعروف وعلى الإحسان الله يغفر له وعما تقرب له عفوا لا نحمد ولا امتحان بحقيقة جلاله ولكل يتيم صالح لدى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ini kami mintakan kepada Adinda Muhammad Ali Husaini, santri Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Putra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang ini akan disampaikan oleh As-Sayyid Husain bin Faisal Ba'bud. Pada Yang Mulia Habib Husain untuk bisa memberikan sambutan bil qiyam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sadd lisani bi hurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan penghormatan kepada para habaib yang sudi kiranya menghadiri acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus memperingati milad yang kelima tahun Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan juga para alim ulama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran sampian sabarataan, wabil khusus sahibul bait Ayahanda Ki Haji Wajihuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus tamu kita yang mulia Syekh Sami bin Said
Buya Syuud, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, dengan kedatangan beliau, memberikan berkah kepada kampung kita, menambahkan keberkahan di majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Di acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini sekaligus memperingati milad Majlis Rasulullah SAW Kabupaten Sungai Tengah yang kelima ini, dengan harapan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah untuk kami selaku Majlis Rasulullah SAW untuk selalu istiqamah menjalankan amanah dakwah Majlis Rasulullah SAW, dan selaku khadim Majlis Rasulullah SAW Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Asatidz, pengurus serta ashabul khidmah, kru ataupun muhibbin daripada Majlis Rasulullah SAW Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selalu berjuang bersama untuk mengibarkan bendera dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kami memohon kepada hadirin dan hadirat, memohon doa restu dan dukungan kepada antum-antum sekalian di dalam proses pembangunan mushola Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Jalan Batali. Tanpa daripada dukungan, tanpa daripada doa-doa hadirin hadirat, kami tidak bisa selalu semangat untuk membangun daripada mushola yang kami bangun, yaitu mushola Majlis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pembangunan mushola Majlis Rasulullah SAW ini mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keridhaan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan diberi kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dermawan dan yang mendonasikan dalam sukses acaranya malam ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada BPK Nova dan warga Bukat sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang antum lakukan untuk Nabi kita Muhammad SAW ini dibalas oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba saatnya acara yang kita tunggu bersama, yaitu Mau'izatun Hasanah, nasihat agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Syekh Sami bin Sa'id Buya Syuud, Mudarris Ribatul Mustafa Syiher Hadramaut. Beliau adalah di antara pengajar di Ribatul Mustafa, salah satu urut pondok pesantren Darul Mustafa yang ada di kota Syiher Hadramaut. Dan alhamdulillah di Hulu Sungai Tengah ini banyak anak didik beliau, alumni Ribatul Mustafa, dan kemudian menyambung ke Darul Mustafa, dan diantaranya yang mulia Ustaz Kanda Haji Ahmad Jazuli. Pada yang mulia Syekh Faitafadhal Ali Mashkura, dan ini akan diterjemahkan alih bahasa oleh yang mulia Kanda Ustaz Haji Ahmad Jazuli. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi iftataha al-wujud bi nur ad-dhat al-muhammadiyah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa mala'a qulub al-'arifin bi asrar
أنواره الذاتية صلى الله عليه وسلم. Dan Allah penuhi hati orang-orang yang arif, yang kenal dengan Allah, dengan cahaya-cahaya zatnya Nabi Muhammad. وعلى آله وأصحابه خيار البرية. Dan atas keluarga Nabi, sahabat Nabi, makhluk yang terbaik. نعمة الله سبحانه وتعالى تتجدد على خلقه. Nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi baru dan baru lagi, lahir dan lahir lagi kepada makhluk-makhluknya. قال الحق سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jikalau engkau hendak menghitung, hendak membatasi nikmat-nikmat Allah, kau tidak akan bisa menghitung dan membatasinya. والعجيب أنه قال وإن تعدوا جمع، لكن لما جاء في النعم ذكر نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة، ما قال نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كان المفترض يقول وإن تعدوا نعم، قال نعمة الله لا تحصوها. Dan keajaiban daripada bahasa Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu, jikalau kalian menghitung, dibawa dengan jamak, ta'uddu, menghitung. Tetapi saat ketika membawa nikmat dibawa dengan mufrad. Wa in ta'uddu nikmatallah, mufrad. Satu. Jikalau kalian menghitung kebaikan dari satu nikmat Allah, bukan banyaknya nikmat, tapi satu. أحيانا الإفراد يدل على التعظيم. Kadang-kadang satu itu menunjukkan sesuatu yang sangat agung. قال العلماء ولأن كل نعمة فيها نعم. كل نعمة فيها نعم. Karena ulama berkata bahwa tiap-tiap nikmat, satu nikmat itu ketahuilah di dalamnya ada beberapa nikmat. فالنعمة الواحدة فيها نعم كثيرة لا تحصوها فيها في هذه النعمة، فكيف بالنعمة الثانية والنعمة الثالثة والنعمة الرابعة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Jika satu nikmat saja yang di dalamnya ada beberapa nikmat, kita tidak bisa menghitung dan membatasinya. Bagaimana dengan nikmat yang nomor 2, nikmat yang nomor 3, yang nomor 4? Bagaimana kita bisa menghitungnya? بعدما سمعت لا تحصوها فالعاقل لا يقبل على الرد. العاقل لا يبتدي بالعد أصلا. Ketika kita mendengar jawaban dari Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa membatasinya, tidak bisa menghitungnya, bahwa akal kita ini mungkin tidak akan bisa menolak daripada Al-Quran yang mengatakan demikian. وحضوركم في هذه المجلس من نعمة الله سبحانه وتعالى. Dan hadirnya kalian di majelis ini termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. وقيد النعم الشكر. Agar kita bisa mengkait dan menetapkan nikmat pada diri kita, hendaklah banyak-banyak bersyukur. ولئن شكرتم لأزيدنكم. Jikalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah. ونعمة النعم هو الإسلام. Dan nikmat yang paling besar dari segala nikmat adalah Islam. ومن أتى بالإسلام صاحب الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Siapa yang membawa Islam ini, yang membawa Islam adalah pemilik Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فحافظوا على هذه النعمة التي أنتم فيها. Maka jaga dan pelihara nikmat yang mana kita berada di dalamnya, itu nikmat Islam. فكم من إنسان جالس في المقهى أو عند النت أو عند الغافلين وأنتم تجلسون تذكرون الله وتصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحمدوا الله مع التواضع والخشية أن يقبلكم سبحانه وتعالى. Berapa banyak orang mungkin sekarang duduk di tempat kopi atau di tempat-tempat yang lalai daripada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, namun kalian sekarang duduk di tempat untuk mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الإنسان المنيب كلما ازدادت نعم الله عليه يزداد خوف وخشية وتواضع لله سبحانه وتعالى. Seorang manusia yang taubat kembali kepada Allah, selalu mengingat Allah, dia semakin bertambah nikmat, semakin takut dan semakin tawadhu, semakin tunduk rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وكلما ازداد علما ازداد معرفة بنفسه
Setiap kali bertambah ilmu, pengetahuan tentang agama, tentang dirinya, semakin bertambah juga pengetahuan bahwa dirinya ini adalah bodoh. كما قال بعض العارفين من عرف نفسه فقد عرف ربه. Itulah yang dikatakan sebagian orang arif billah, siapa yang kenal dengan dirinya maka dia kenal dengan Tuhannya. فإذا عرفت أنك فقير، عرفت حقيقة مش كلام، عرفت أنه الغني سبحانه وتعالى. Apabila engkau kenal dan mengenali dirimu bahwa engkau adalah orang yang fakir, orang yang berhajat, maka engkau akan kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kaya dan maha tempat kita meminta. وإذا عرفت أنك العاجز الضعيف، عرفت حقيقة، ولا يتأتى معرفة الحقيقة إلا بمجالسة العارفين بالله، عرفت أنه القوي سبحانه وتعالى. Apabila engkau kenal dirimu itu bahwa dirimu adalah lemah, kau tidak bisa mengetahui hakikat lemahnya dirimu kecuali engkau duduk dengan orang-orang yang arif billah. مثل هذه المعاني قال سيدنا شهاب الدين الشيخ سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم قال الحمد لله نفسي قد عرفت لها. Itulah makna yang diucapkan oleh Sayyidina Syekh Shihabuddin, gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau, alhamdulillah, sekarang aku sudah kenal dengan diriku, dengan nafsuku yang sebenarnya. والقلب مني بسر الذكر منتبها. Dan hatiku ini selalu terbangun dan teringat dengan rahasia zikir. قال سيدنا الشافعي كلما ازددت علما زادني علمي بجهلي. Kata Imam Syafi'i, setiap kali aku bertambah ilmu, maka bertambah juga pengetahuan terhadap diriku bahwa aku ini jahil, bodoh. كلما ثقل الإنسان بالعلم والأحوال والمقامات كلما ازداد خشية لله، كلما عرف نفسه وعرف ربه سبحانه وتعالى. Setiap kali bertambah kedudukan dan hal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap itu juga dia merasa berat dan tawadhu, merasa tunduk. لذلك لا أحد يصل إلى الله إلا عبر المربي، لولا المربي ما عرفت ربي. Oleh karena itu tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah kalau bukan dengan syekh murabbinya. Seperti dikatakan, kalau bukan syekh murabbi, bagaimana aku bisa kenal dengan Tuhanku? عارف بالله بصير بعيوب نفسك. Orang yang arif billah adalah orang yang mengetahui dan menyadari keaiban dirinya. لا يدرك أسرار قلوبنا إلا من امتلأت قلوبهم بالأسرار. Tidak bisa kita memperdapati bagaimana rahasia isi hati kita kecuali kita duduk dengan orang-orang yang juga punya rahasia. هذه المرتبة وصل إليها سادات الصحابة. قال سيدنا عمر رحم الله امرأ بصرني بعيب نفسي. رحم الله، هو صاحب رسول الله، ثاني أفضل اثنين في الكون، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، بشره النبي بالجنة. فوق ذلك يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. من؟ سيدنا عمر بن الخطاب. كيف أنا وأنت؟ Itulah yang terjadi dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada orang yang menyebut keburukannya, ketika ada orang yang menceritakan atau mengkasyaf tentang keaibannya, Sayyidina Umar berterima kasih. Kata Sayyidina Umar, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang telah memberitahukan kepadaku aibku. Siapa Sayyidina Umar? Beliau orang yang terhebat nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita marah ketika orang telah mengkasyaf kita atau memberitahu keaiban kita atau menyebut keaiban kita? Mestinya kita berterima kasih, bukan marah kita. مرة سيدنا أبو هريرة يمشي في أحد شوارع المدينة فسمع في خلافة سيدنا عمر سمع رجل يبكي، سمع أنين بكاء. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah pernah berjalan di gang kota Madinah dan beliau mendengar ada orang yang menangis. فبحث فإذا هو سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. Begitu beliau cari, teliti suara siapa ini. Setelah beliau dekati, ternyata yang menangis suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab. إيش بك؟ بخير؟ شيء ألم؟ شيء مرض؟ تريد مستشفى؟ بخير يا أمير المؤمنين. Sayyidina Abu Hurairah bertanya-tanya, ada apa denganmu Amirul Mukminin?
mau masuk rumah sakit, ada masalah, ada KDRT dalam rumah tangga. ما لك يا أمير المؤمنين؟ Kenapa wahai Amirul Mukminin? قال تذكرت حديثا من رسول الله أبكاني. Apa kata Sayyidina Umar, aku mendengar suatu hadis daripada Rasulullah SAW yang membuatku menangis. هذا الحاكم الذي ليس له حظ في النفس. Yang mana ini hakim yang tidak ada mempunyai bagian terhadap dirinya. تذكرت حديثا عن رسول الله أبكاني. Aku mendengarkan ini hadis daripada Rasulullah tentang pemimpin فزاد رسول الله فيه. yang mana terus bergoncang dalam hati. واعلموا أن فيكم رسول الله. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya dalam diri kalian ما هو ada يا Rasulullah. أمير المؤمنين؟ ما هو هذا الحديث؟ Kata Sayyidina Abu Hurairah, apa itu hadisnya wahai Amirul Mukminin? قال سمعت رسول الله يقول ما من رجل يولي أمرا من أمور المسلمين ثم لم يشقى معهم عليهم إلا لم يكن معهم في الجنة. Aku mendengar hadis Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda yang artinya sesungguhnya tidak ada seseorang yang diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, memimpin daripada kaum muslimin, kemudian tidak ikut lapah, tidak ikut capek dengan mereka, tidak ikut lapar dengan mereka, tidak ikut susah dengan mereka, maka dia tidak akan bersamaku, kata Rasulullah, di dalam surga. لا تصلح القيادة قيادة على مستوى الدولة أو مستوى الدعوة إلى الله أو البيت أو شيء، لا تصلح قيادة وفي قائدها حظ النفس والعياذ بالله. Tidak patut untuk dijadikan pemimpin, baik pemimpin urusan dunia atau urusan akhirat, jikalau di dalam dirinya masih ada tali-tali nafsul amarah bisu di dalam dirinya. دخل رجل في خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر جالس، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر والناس. دخل رجل غريب ليس من المدينة، قال أيكم الخليفة؟ Datang seorang laki-laki di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar di samping Sayyidina Abu Bakar duduk. Dia bertanya, mana di antara kalian khalifah? فالتفت سيدنا أبو بكر وأشار إلى سيدنا عمر قال هو إن شاء. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun menoleh kepada Sayyidina Umar, dia khalifah jikalau dia mau. ما هذا الأدب؟ Luar biasa adabnya Sayyidina Abu Bakar. ما هذا الاحترام؟ Begitu menghormatinya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina لا Umar. عجب ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak heran kita karena yang mendidiknya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. لا عجب ورسول الله توفي وعنهم راضي. Bagaimana kita tidak heran? Tidak perlu heran kita karena ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ridha dengan mereka berdua. في مجلس من مجالسه قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو بكر؟ فقام سيدنا أبو بكر فأجلسه على يمينه. Suatu ketika dalam suatu majelis Rasulullah bertanya, mana Abu Bakar? Kemudian berdiri Sayyidina Abu Bakar. أين عمر؟ قام وأجلسه على يساره. Didudukan Sayyidina Abu Bakar sebelah kanan, Sayyidina Umar di sebelah kiri. ثم أخذ بأيديهما ورفعها وقال هكذا نبعث يوم القيامة. Kemudian Rasulullah memegang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mengangkat tangan keduanya dan beliau bersabda, begini kami nanti dibangkit di hari kiamat. لأن نفوسهم تصفت وتخلت لم يبقى فيها إلا الله ورسوله. Karena hati mereka, sanubari mereka itu sudah suci dan bersih, tidak ada tersisa di dalamnya kecuali Allah dan Rasulnya. لم تكن فيها حظ للزعامة ولا للرئاسة. Tidak ada niat hendak menjadi pemimpin ataupun hendak menjadi kepala dan lainnya. بهذا النموذج تصلح الأمة. Dengan contoh seperti inilah beliau pantas untuk menjadi pemimpin umat. كان سيدنا عمر إذا عرضت عليه المسألة في الفقه من أدبه مع الصحابة وخوفه من الاجتراء على الفتوى يجمع لها أهل بدر كلهم. Di antara ihtiyatnya, begitu apiknya Sayyidina Umar, ketika beliau ditanya tentang fikih, beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau kumpulkan sahabat-sahabat yang pernah hadir di perang Badar dan beliau bermusyawarah untuk menjawab. سيدنا حذيفة ابن اليمان خازن سر النبي صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau adalah sahibu sirri Rasulillah. Beliau orang yang banyak mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah. معه أسماء المنافقين كلهم إلى يوم القيامة يعرفهم أعطاها وياه النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau diberitahukan oleh Nabi nama-nama orang munafik sampai hari kiamat. Beliau tahu siapa orang munafik. وكان سيدنا عمر دائما يجي ويقصده
يا حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين؟ يا حذيفة أخبرني هل أنا من المنافقين؟ يا حذيفة هل أخبرك عني من المنافقين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. Di setiap hari, di pagi hari Sayyidina Umar sering bertanya, mendatangi Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku daripada orang-orang munafik? Besok begitu pula, apakah Rasulullah pernah menyebut namaku bahwa Umar bin Khattab tergolong orang yang munafik? Setiap hari. Siapa Sayyidina Umar bin Khattab? وشهود الأدب مع سيدنا بكر يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر الصديق. Dan begitu tawaduknya Sayyidina Umar, beliau berkata, andai kata aku ini menjadi sehelai rambut di tubuhnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. وسيدنا بكر يقول لي لولا عمر لهلك أبو بكر. Sayyidina Abu Bakar pun juga berkata, kalau bukan Umar, Abu Bakar pun akan binasa. ما هذه النفوس المزكاة. Begitu sucinya dan indahnya diri yang tersuci ini. رضي الله عنهم وارضاهم وحشرنا في زمرتهم يا الله. Semoga Allah ridai mereka dan Allah halau kita bersama mereka. كيف يجي واحد يتكلم على أبي بكر يتكلم على من أنت تتكلم على قوم رضي الله عنه. Kemudian datang di zaman sekarang ada orang yang berani berbicara atau melecehkan atau menghina Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Siapa? ذكر الإمام الجرداني في شرح البنوية قصة أن رجلا أعرابيا أو رجلا طلق زوجته حينا من الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل المدينة يسأل عن الحين ما هو الحين. Pernah Imam Jurdani menyebutkan di dalam sebuah kitab bahwa zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang laki-laki yang mentalak suatu masa istrinya. Lalu datang kepada Rasulullah bertanya, apa itu hin, itu masa? فجاء إلى سيدنا أبو بكر قال يا أبو بكر كم الحين؟ قالوا سنة. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar, kapan itu waktu hin itu jangkanya berapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, setahun. راح عند سيدنا عمر قالوا شهر واحد. Datang kepada Sayyidina Umar, apa itu hin, jangka waktunya berapa? Kata Sayyidina Umar, sebulan. سيدنا عثمان قالوا أسبوع. Datang kepada Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Utsman, seminggu. راح سيدنا علي قالوا لحظة. Datang pada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali cuma sekejap. 4 مذاهب. Ada 4 mazhab, 4 أفكار. ada 4 pemikiran. بس أفكار نورانية. Tetapi ini pemikiran yang penuh dengan cahaya, مربوطة بسر الوحي. yang tersambung dengan rahasia wahyu, مربوطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. yang tersambung, terikat dengan Rasulullah. ليس فيه حظ من النفس. Tidak ada di dalam memberikan fatwa ada bagian diri. ذهب الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Arabi tadi pergi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال يا رسول الله جئت أسأل فقلت لأبي بكر فقال سنة قلت لعمر قال كذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادعهم لي. Datang kepada Rasulullah, dia melapor, ya Rasulullah, ulun datang pada Sayyidina Abu Bakar bertanya tentang hin, dia jawab setahun. Pada Sayyidina Umar dia menjawab sebulan, Sayyidina Utsman seminggu, Sayyidina Ali selahza. Kemudian kata Rasulullah, suruh mereka semua datang kepadaku. فجاء سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي والنبي والأعرابي. Kemudian datanglah keempat sahabat tadi dan orang Arabi, orang Badawi tadi, dan Nabi di depan mereka. يا أبو بكر يسألك هذا من نعم يا رسول الله كم سنة؟ سنة أيوه. عمر يسألك نعم كم شهر؟ نفس الكلام الذي قالوا الأعرابي. كم يا عثمان؟ أسبوع. كم يا علي؟ لحظة. Kemudian Rasulullah mau kembali memastikan apakah benar Abu Bakar. Dia bertanya, lalu kau jawab setahun, wahai Umar kau jawab sebulan, Utsman kau jawab seminggu, wahai Ali kau jawab sebentar. Semuanya menjawab benar, seperti apa yang diceritakan oleh Badawi tadi. النبي صلى الله عليه وسلم متأكد من تعليمه وتربيته لهم رضي الله عنهم. Dan Nabi SAW sudah pasti beliau ingin mengajarkan mereka. التفت إلى الأعرابي التفت إلى الرجل وقال له أصحابي كالنجوم الزاهرة بأيهم اهتديتم اهتديتم. Kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada Arabi, laki-laki yang bertanya tadi, dan beliau mengatakan, semua sahabatku ini bagaikan bintang-bintang. Siapapun yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. وأمره بأخذ قول سيدنا علي تخفيفا له. Kemudian beliau perintahkan untuk mengambil qaul pendapat Sayyidina Ali untuk meringankan dia. على هذا الحال على هذا الأدب
على هذا الوصف جاءوا ساداتنا علوي علوي في تاريخ. Dan dengan adab ini, dengan keadaan ini, dengan perilaku seperti inilah para pemuka-pemuka Ali Ba'alawi, para habaib dari kota Tarim. بلغوا العلم بالخشية والأدب والتواضع. Mereka menyampaikan ilmu dengan rasa takut, dengan tawadhu, dengan khusyuk. سيدنا الحسن البصري في البصرة ناداه رجل من العوام: يا مرائي، أنت رياء، أنت مرائي. فالتفت إليه سيدنا الحسن البصري وقال له: نعم، من الذي دلك على اسمي الذي فقدوه أهل البصرة؟ صدقت والله أنا مرائي. جلس يبكي. هذا الصوفي، هذا الصوفي حقيقة. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in di kota Basrah, datang kepada beliau seorang yang melecehkan beliau, mengatakan beliau, hei orang yang riya, hei orang ibadahnya riya. Menoleh Sayyidina Hasan Al-Basri kepada laki-laki itu. Beliau tersenyum. Kata beliau, siapa yang telah memberitahukanmu namaku yang sebenarnya, yang mana orang-orang Basrah tidak tahu? Itu namaku sebenarnya, aku ini riya, aku ini minta puji. Kemudian beliau ke samping dan beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau mengakui riya, padahal beliau tidak riya. سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم كل يوم مطبخه يطبخ للناس 700 قرص خبز يوسع للفقراء المساكين. Dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana di setiap hari beliau mengeluarkan ada 700 biji roti di setiap harinya, yang beliau masak dan beliau bagikan kepada fakir miskin setiap hari 700. كان في صغاره يخرج من قرية اللسك إلى تريم في الطريق حافيا في الليل في شدة البرد لا نعال، يعبي الماء السقيا مشان الصباح تأتي الحيوانات ويأتي الناس يشرب في الطريق، وهو في الليل يعبي سيدنا الشيخ حتى يخرج الدم من رجله. Dan beliau setiap malamnya pada orang sudah tidur, beliau berjalan dari kota Ainat sampai ke kota Tarim. Apa yang beliau perbuat? Beliau penuhi bejana-bejana air, yang mana air itu bisa diminum oleh manusia. Beliau penuhi juga bejana air yang bisa diminum oleh binatang, yang mana beliau sampai ke kota Tarim dengan tidak beralas kaki, sampai berdarah kaki beliau demi memberikan minum kepada manusia dan hewan-hewan di malam hari. هذه العبودية ما قال أنا الشيخ بكر، هذه عبودية لله، عبد محض لله. Dan itu adalah hamba yang sebenarnya menjadi hamba Allah. Bukan beliau mengatakan saya Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak. Tapi di malam hari beliau جاءت مرأة مسكينة معها قرص واحد تريد أن تهديه لمطبخ الشيخ أبو بكر بن سالم. الخادم ردها قال إيه أنت تجيبين خبز واحد؟ هذا الشيخ أبو بكر 700 خبز. إيه سمع سيدنا أبو بكر سيد الشيخ أبو بكر هذه الضجة، خرج. إيش بك؟ قال في مرأة جاءت تريد معها خبز. إيش قلت له؟ رديتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خرج يجري إلى المرأة قال هاتي الخبز دجاج. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. الله ما قال أنا في غناء، أنا أطبخ 700 قرص، هاتي لي ولو قليل احتراما وأدبا لهذه المرأة. Datang seorang perempuan dengan membawa sebiji roti yang kecil kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang ke dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim, niat ingin berhadiah, ingin memberi hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian khadim, pembantu Syekh Abu Bakar, menjawab, engkau ingin memberikan satu roti kepada Syekh Abu Bakar bin Salim yang setiap harinya 700 roti beliau berikan. Satu roti ingin memberi orang yang memberi 700. Lalu ditolak oleh khatibnya ini. Mendengar Syekh Abu Bakar bin Salim di atas sotoh beliau, lalu beliau langsung turun dan bertemu dengan pembantu tadi. Perempuan tadi sudah menjauh. Lalu beliau marahi pembantu tadi, kenapa kau tolak pemberian orang? Beliau kejar si perempuan yang ingin memberikan roti tadi. Beliau, wahai perempuan, apa yang kau inginkan? Aku ingin memberikan roti. Beliau terima. Syekh Abu Bakar bin Salim menerima dan beliau cium itu roti dan beliau berterima kasih dengan pemberian yang diberikan tadi. Demikianlah seorang penghambaan kita kepada Allah. رب يقول نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا. Dan beliau berhaklah dikatakan pada beliau, kamilah orang yang kiram, orang yang pemurah. Namun jikalau orang ingin membawa hadiah pada kami, kami tetap akan menerimanya. radhiyallahu anhum وارضاهم ونفعنا ببركاتهم وأسرارهم وارزقنا حقيقة متابعتهم اللهم لا تحرمنا
ارزقنا خير ما عندك من شر ما عندنا. اللهم اصلح لنا امورنا كلها الظاهره والباطنه. نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. ترك صحه لتقوى وطول الاعمار مع حسن اعمال ارزاق واسره تعذبنا عليها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر كل واحد منا حج بيتك الحرام وزيارة حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا وإياكم من العائدين الفائزين الآمنين المطمئنين الفرحين المسرورين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita telah mendengarkan mau'izah ceramah dari Yang Mulia Syekh Sami bin Said Bayyahsud. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya pembacaan doa. سلم وبارك عليه